नमस्कार दर्शक बंधु लॉकडाउन शटडाउन किसी देखा पाऊना तो चलतु देखा आज सीधा प्रसारण आखड़ा शाला गले कुआडे आमे गले कुआडे एड़ा 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 यात्रा करिए केही नाथि फाटा पड़छ मु गोळे कुटिया करबी हां मालिक खेली बोले कोन भोर कोटे किछि नाही हां तू बारंबार कुआबो पाटी न करबो घाई पळोगा हां हां हाय पदिया पदिया एड़ा तो ढोलक पदिया ना नहीं पड़े ढोलक बिला कर पड़ा हां कोन कर ढोलक लगे जोड़े कुआडे वाला मैनेजर कोन वाला ये अरे भाई ये कोन काम करबे ना करबे हां ना ना ये माइक्रो भाई प्रचार आरंभ करदे सब आसबे कारिया ठाकुर कारिया ठाकुर कमाल करिबा जी खरा खाइगण नाट्यर सुपर हिट नाटक चाइना जीवो यात्रा करिबो आजी आज हजार हजार जनतांक दरबार रे गोरसी उठिबा जी मा खरा खाइगण नाट्य आजिर नाटक चाइना जीवु यात्रा करिबु खेलिबो 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 होय आइला लो 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 हक्के देवे लो हक्के देवे लो हक्के देवे लो हक्के देवे लो खेलिला खेलिला लो खेलिला खेलिला लो खेलिला खेलिला हे जाउतिलो टिके रहलो आज गले देखिलो माइक बाजी न सब आसी आइलो ना अरे अबे तबे सोना डायरेक्टर देबे नाटक की करू डागाबो ये भाई 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 तुम्हें तो पुरुष नहीं महापुरुष ये तो तुम बुझलो तुम बेजित कर दे जानो नाटक करो नाटक आरंभ करो ओके 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 ए स्टार्ट हला अरे डांगाबो तो तारे तमे तो एठी तो नोया के पिल्ला नोरिया पिटा ही नहीं आ कोन को हला पेंटलपुर सुशांत का गंजी टाणी उठी जाइछि बाउंस बांधु मते ठक्की गली पड़छि मुंडे मारो दुल 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 टाणी चालो धुआं 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 संसार समस्त को मोर विशेष अनुरोध समस्त को मोर विशेष अनुरोध समस्त को मोर विशेष अनुरोध देखो भाई बाबू माँ मौसी मैंने समस्त देखी चाहिए चलो कहीं ना जब गोड़ घोड़ भांगी जाए लोक कहले कोरोना नहीं गोटे नुआ लक्षण आज्ञा टाइम नहीं ना जल्दी स्टार्ट कर हीरो 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 भाई अच्छा हीरो हीरो आज्ञा मो हीरो बाळ बहुत शॉर्ट यात्रा 7-8 दिन थियो यूरा पटास मार दे अच्छा अच्छा मालिक हाँ चेपाना की स्त्री लोग को कहीं हाँ चेपाना की स्त्री ओए मालिक ये स्त्री हाँ चेपाना का स्त्री हाँ ये चेपाना का स्त्री को इथोपिया बाई जी नहीं नहीं गोटे ब्लेड रे सबु सफा अच्छा मालिक हीरोइन कहीं डांसर कहीं एंकरिंग कहीं सब टेंशन लेले सब मु अछि ओह नो मु हैंडल कर हां हां सब बिलाव खातो नाटोटा सिका हे भगवान जीवा डायलॉग ओके ओके कांग्रेचुलेशन हां फर्स्ट डायलॉग तुम्हारा बहु मो बापा को सतरे जड़े चरित्र कि ना ए बहु मो बापा कोन गोटे सतरे चरित्र कि ना तापरे तुम डायलॉग आछि हरे पुओ बापा खाइला तालो सृष्टि खेला तालो हरे पुओ बापा खाइला तालो ए सृष्टि की हेला कालो ସେଇଟା ବାପା ନା ମୋ ବାଳ
ढाकाबू परफेक्ट जाऊ तो लाल जवाब तो लाल जवाब चाइना वाला कांदिबे तो কান্দিবে মানে ছাতি ফোট্টা কান্দ বাস লজ্জ রইবনি বন্ধ বাড় ভাঙ্গি দিব বাহ এটা হলো চাইয়া হিরোইন না হিরোইন হিরোইন কোটিছে ঠিক আছে তুমি রাস্তা ছক বর্তমান সিচুয়েশন হচ্ছে তুমি রাস্তা ছকিব হিরো ঘর ছাড়ি ছাড়ি কান্দিকি ঘর ছাড়িব আচ্ছা হ্যালো ହେଲା সব জিনিস হবে বর্তমান তোমার দায়িত্ব বউ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର ଛାଡୁଛି ଓକେ ବୋଉ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି। ଛି ଆଲୋକ ଏମିତି ହୁଏନି ସବୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଆମେ ପରା ଚାଇନା ଯିବା ଯାତ୍ରା କରିବା। ହଁ ମିନା ଆମେ ଚାଇନା ଯିବା ଯାତ୍ରା କରିବା। ଦିଲ ଖୋସ କି ଅଭିନୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି ବଢିଆ ବଢିଆ କୋଉଠି ଓକେ କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିଟି କି ଆଇଡିଆ ଡାଇଲଗ 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 ହଉଛି ଜୀବ ବାହାରିବ ଆଚ୍ଛା ଡାଇଲଗ ହଉଛି ମୁନା କାଖ ବନ୍ଧେଇଲା ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧେଇଲା ମୁନା କାଖ ବନ୍ଧେଇଲା ଚେପା ନାକିଆ ବାନ୍ତି କଲା ମିନା କାଠ ବନ୍ଧେଇଲା ଚେପା ନାକିଆ ବାନ୍ତି କଲା ଏଇ ପଦେ ଡାଇଲଗ ତ ବାସ୍ ବାସ୍ ଓକେ ଓକେ କଣା ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ କଣ ହଉଛ କଣ ମାଟି ଫାଟି ତାଡି କଣ ଉଲଟେଇ ପକେଇବ ନା କଣ ମାଟି ଫାଟି କଣ ତାଡି ପକେଇବ ଏଇଟା ହଉଛି ଭିଲାନ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖ ଖାଲି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ବିନା ये कैरेक्टर भीतर ये पुणे किए ये कैरेक्टर भीतर ये पुणे किए ये की करे ଆମେ ଥୋଟି ବି ଅଛୁ ଥୋଟି ତୁ ଛେପ ଫେପ ପକାନି ଆମର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଛେପ ଫେପ କୋଉ ଆରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଟା ଥୋଟି ବି ଓହୋ କେମନ ନା ଥୋଟ ଠିକ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଆଛୁ କୋଉ କାମ କଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା କାହା ନବ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦିଟା ହଁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ନବ ହଁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ବି ଦରକାର ଏ କହୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବେ ଦେଇ ଯାଉ ଆମର କୋଉ ବାଜେ ହଁ ଶୁଣ ଆମର ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ଟିକେ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ଡେରିଭେସନ କରୁଛୁ ଏଠି ନୂତନ ଜାଗାରେ ଆମେ କରୁଛୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ଆମେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଯାଇ ପଳେଇବା ପିଲା ଏଠି ଡେରିଭେସନ କରିଥାଉ ହଁ ହଁ ମତନା ଗଳିଆ ସୁଗୁଡା ସବୁ ଡେରିଭେସନ କରିଥାଉ ଆସ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରୁ ପଳେଇବା ଫାଙ୍କା ଯାଇ ପଳେଇବା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାଳୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଥୁ ଟିଭିକୁ ଛେଆଡେ ସେପ ପକଉନ ଆରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ନା ଥୁ ଟିଭି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଇନା ଯିବେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ୟାର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯିବା ଏଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଭେରି ଗୁଡ ନିଅ 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 ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ପାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକେ ପାଦ ଦେଲୁ 1996 ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କର ଓକେ ଯାତ୍ରାର ମାଲିକ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରେ ଶଳାଟି ବାଉଁଶ ବି ପୋତେ ଶଳା ନୁହଁ ଭାଇ 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 ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଡିରେକ୍ଟର ଡିରେକ୍ଟର ଆମର ଯେତିକି ମୁଁ ସିନା ଡିରେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ମୋ ମାନେ ଯେତିକି ପାର୍ଟିର ଯାହା ବି ହଉଛି ମୁଁ ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ଦେବି ମୋ ନିଜ ଭାଇ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ବାଧାବିଘ୍ନ କୋଉଠି ଘଟିନି ପ୍ରବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଭାଇରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆସ୍କାପଟି ଆସ୍କାପଟି ସେଟା ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଆମର ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ଆସ୍କା ଆସ୍କାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ସେଇଟା ହଉଛି ଆସ୍କାପଟି ଆମର ସେତେବେଳେ ନାଟକ ହଉଥାଏ ନାଟକଟା ନା କ'ଣ ଆଦିମ ମଣିଷ ଭାଇରେ ପବନ ମେଘ ବାତ୍ୟା ଯୋଉଟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସବୁ ଆଦିମ ମଣିଷ ଲୁଗାପଟା କିଛି ନାହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲଙ୍ଗଳା ବସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ତମେ ଯାତ୍ରା ପାଟରେ କାଳେ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ଖାଇଥିଲ ମାଡ଼ କୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଯୋଉ ନାଟକଟା କରୁଥାଏ ମୁଁ ନିଜେ ଭିଲେନ କରୁଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାଇ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ ସେ ଭାଇ ଥାନ୍ତି ମୋର ସେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ ଥାଏ ରମ୍ଭା ଏପଟ ପେଡ଼ ବାଜିବ ଚିଜିଚିସ୍ ମୁଁ 3 ଥର ଡାକିବି ରମ୍ଭା ଚିଜିଚିସ୍ ରମ୍ଭା ମାନେ 3 ଥର ବାଜିବ 3 ଥର ଡାକିବି 3 ଥର ପେଡ଼ ବାଜିବ ତାପରେ ରମ୍ଭା ଆସିବ ରେପ୍ ସିନ୍ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ କଟିବି ହେଲା କି ତାପରେ ମୁଁ 3 ଥର କ'ଣ 3 3 9 ଥର ଡାକି ସାରି ରମ୍ଭା ଆସୁନି କି ପେଡ଼ ବାଜୁନି ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ସେଠୁ ରମ୍ଭାକୁ ପିଆଡ ବାଲା ନେଇ ପଳେଇଲା ଦରିଆରେ ଭାସେ ସପନର ଡଙ୍ଗା
ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଫିରିଏଲ କରୁନ ବହୁ 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 ଅଫର ବହୁତ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଆସିଛି ଭାଇ ଯାଇଛି ଏଟା ସିରିଏଲ କରୁଛି ସିନେମା ଏ ଶଳା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ହିରୋ ଭିଲିଆନ ଆସିକି 10 ଜଣ 20 ଜଣ ମିଶିକି ହିରୋକୁ ମାରିବେ 50 ପାର ମାରିବେ ହିରୋ ମରିବନି ହିରୋ ଗୋଟେ ପାର ଦବ ଭିଲିଆନ ମିଳିଯିବ ସା ତୁ କି ବଳ ଆମେ ପାଖକୁ ସିରିଏଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଡାଙ୍ଗା କହୁନ ଟିକେ ସିରିଏଲ କୁହ ସିରିଏଲକୁ ଡକେଇଲେ ମୁଁ ଗଲି ରାତି 2:30 ବେଳେ କଣ ବାଣି ରୁଟି ଦି ହଁ ରୁଟି ରୁଟି ପୁଣି ସେ ଭଜା ମତେ ଅନେଇଛା କରି କଣ ଖାଇବି ମୁଁ ଥରେ ଶଳା ସିରିଏଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ମତେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡରୁ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ କି ରୋଲ ଦେଲେ ଜାଣିଛ କି ରୋଲ ଦେଲେ ଇଏ ଶଳାଟି ଶବ୍ଦ ହବ ଶଳା নো ଭାଇ 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 ମୁର୍ଦାର କଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବେ ହଁ ଯାତ୍ରା ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଯାତ୍ରାର 22 ଫୁଟର ଖେଳ କହିବୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହିକି ଖପାଡୁଥିବ ସେନ୍ସ ବି ଚାଲିଯିବ ଉଠିକି ପୁଣି ଅଛି 22 ଫୁଟର କଥା ଚାଇନା ଯିବେ ଯାତ୍ରା କରିବେ यार उद्देश्यटा कौन देख चाइना जी यात्रा करी माने आमे चेपा नाचे हमर टार्गेट होची चेपा नाचे बुझलियो ने अरे नियो नियो आउ नियो ये नियो सॉरी वाला बताओ नाही तो ना बैटरी चार्ज नाही बोलेले हां हम अखड़ा सब जिवा कोन आप लोग कोडा दूडी पळलेनी हैं हैं पुलिस 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 तुषार अरे स्टूडियो मास्टर टा पुलिस नहीं जो गिरे मागी ज्ञान थी ना ना से पिला भल पिला दायित्व रखी हाँ हाँ ओह नो विपद बेले के यहाँ पे पुलिस लॉकडाउन माने कोन तुम जाननो शटडाउन माने कोन तुम जाननो ना जानि जो आज्ञा आउ जीवन चाइना जीवन हे ना ना जाम यात्रा लॉकडाउन परे जी परे चाइना जीवा यात्रा करिवा ना ना चाइना ना 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 साल मार्किंग लेके मिलेगा से चित्रालय ड्रेसटा भड़ा आनथिले ताले काले पैसाटा दे देबे आउ तोते देखी आम रिपोर्टर सब दौड़ी दौड़ी पड़े आम देखु आम से गछ मूले पेटे बसिलुणी हाय हेलो नमस्कार मैं प्रिय गिरिजापणा ब्राकेट काका तो आशा करुँच भिडियो भल लगी जदि भल लगी देखुं प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु पाखर थी घंटीटा गोटे टंग किना बजे दिंतु आ जब भिडियो किसी देखी बुझीपारी ना चाइना जीवु यात्रा करूँ पार्ट 2 आप निहाती बुझीपारे सब्सक्राइब करूँ थैंक यू जय जगन्नाथ कहबू तो हसबे कंदेबू तो सांगे सांगे नहुन हड़ा कम कम काट